बहावलपुर में दिन के औकात में गर्मी बरकरार, रात के दर्जा हरारत में कमी से मौसम खुशगवार। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मजीद मौसम का अहवाल जानेंगे ताहिर जोया से। ताहिर, अपडेट कीजिए। जी, शहर नवाब के मौसम की बात करते चलें तो जिस पेज से बहावलपुर का दर्जा हरारत और मौसम तब्दील होना था उस पेज से नहीं हो रहा है। अक्टूबर का मिड भी गुजर चुका है, लेकिन इस वक्त भी बहावलपुर में दिन के औकात में गर्मी की जो शिद्दत है वो बरकरार है। और सुबह से ही आज तो बहावलपुर में गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस की जा रही है। कल हमने देखा था बहावलपुर में सुबह के औकात में हल्के फुल्के बादल थे, सारा दिन हवा चलती रही, तो यही बजाय लग रहा था कि अब मौसम जो है बहावलपुर का फिर से तब्दील होगा। लेकिन आज सुबह से चूंकि मतला साफ है और धूप की शिद्दत से यही लग रहा है कि बहावलपुर में अभी फिलहाल दिन के औकात में गर्मी जो है उसकी शिद्दत बरकरार है। इस वक्त बहावलपुर में मतला बिल्कुल साफ है, बादल नहीं है। कल के रोज तो काफी ज्यादा बादल थे और सारा दिन बादल ही रहे, लेकिन इस वक्त बहावलपुर में आज हवा भी नहीं चल रही है, जिसकी वजह से सुबह के औकात से ही गर्मी की शिद्दत जो है वो ज्यादा महसूस की जा रही है। साथ साथ बहावलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की सबसे पहले बात करता चलूं, आज से ऐसे बजाय महसूस हो रहा है कि बहावलपुर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। कल काफी शफाफ दिन था, क्लियर दिन था, लेकिन आज सुबह से ही बहावलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 140 पॉइंट्स 130 और 140 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया और दोपहर के औकात में यही कहा जा रहा है कि 150 से तजावुज कर जाएगा। चूंकि आगे स्मोक के दिन भी आने लगे हैं, तो उससे कबल बहावलपुर में एक दफा यही महसूस हो रहा था कि स्मोक से छुटकारा ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि बहावलपुर में स्मोक की वापसी हुई और सुबह से ही जो एक हवा के एक जो सांस लेते हैं तो महसूस होता है कि बहावलपुर में जो फिजाई आलूदगी है वो कितनी ज्यादा है। तो शहरियों को यही कहा गया कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाए। दूसरी बहावलपुर के मौसम की अहम बात यह है कि 2 माह हो चुके हैं बहावलपुर में अभी तक बारिश नहीं हुई है और खुश्क साली के मौसम की वजह से ही कुछ मौसम जो है बहावलपुर का खासतौर पर इस रीजन का तब्दील होता नजर नहीं आ रहा। रात के मौसम की तो कुछ बात करते चले तो काफी बेहतर हुआ, जिसका असर सिर्फ सुबह और शाम के मौसम में पड़ा है। सुबह का मौसम थोड़ा सा बेहतर होता है और शाम का मौसम जो है वो भी काफी खुशगवार होता है, लेकिन दोपहर से लेकर दोपहर तक बहावलपुर का मौसम जो है वो आने वाले 2 से 3 रोज के दौरान भी इसी तरह से शदीद गर्म ही रहने के इम्कान हैं। बाकी महकमा मौसमियात की पेशेनगोई की बात करते चले तो आने वाले दिनों में यही कहा जा रहा है कि अगले 3 से 4 रोज के दौरान बहावलपुर में दिन के औकात में खासतौर पर गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, लेकिन 22 अक्टूबर से बहावलपुर में दिन के औकात का मौसम जो है वो तब्दील होगा और उसके बाद बाकायदा तौर पर एक बड़ी तब्दीली जो है मौसम में आएगी और रात के बाद बहावलपुर में दिन में भी जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा देखने में आएगा। तो फिल वक्त बहावलपुर के शहरियों को 22 अक्टूबर तक दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत जो है उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। दर्जे रात की बात करते चलें तो बहावलपुर में आज भी मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कल 36 था, आज 1 डिग्री सेंटीग्रेड मजीद बढ़ा है। और अगर हम अशारियों की बात करते चलें, जो महसूस होने वाला दर्जा रहता है वो आज बहावलपुर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहावलपुर में अभी भी मई और जून की गर्मी दोपहर के औकात में बरकरार रहेगी। गुज़िश्ता शब के कम से कम दर्जे रात की बात करते चलें तो मुस्तहकम है, मजीद कम होता नजर नहीं आ रहा। पिछले 3 से 4 रोज के दौरान 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त बहावलपुर में नमी का तनासुब 60% रिकॉर्ड किया गया, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि जितनी ज्यादा नमी होगी उतनी ज्यादा दोपहर के औकात में हबस जो है वो शहरियों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बाकी मौसम की जितनी तब्दीली हुई है बहावलपुर के शहरियों के लिए ये भी खुशगवार है, क्योंकि 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज दर्जा रात मई और जून का बहावलपुर में रिकॉर्ड किया गया। तो उस तनाजुर से देखा जाए तो बहावलपुर के शहरियों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है कि मौसम जो है वो इतना ज्यादा तब्दील हुआ है। बाकी ओवरऑल शहर की एक एटमॉस्फेयर की बात करते चले तो जहां पर लस्सियों के और मशरूबात के ठेले थे उनकी जगह अब चाय के ठेलों ने ले लिया, तो ये भी एक मौसम सरमा की आमद का एक अच्छा और बेहतर शगुन है, क्योंकि बहावलपुर में जिस तरह की गर्मी पिछले 7 माह से पड़ी है तो बहावलपुर के जो शहरी हैं उनका ज़्यादातर इन्हिसार अक्टूबर के महीने में भी लस्सी और मशरूबात पर ही था, लेकिन अब चूंकि मौसम जैसे ही तब्दील हुआ है तो जो ठेले हैं उन्होंने चाय की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लिया। बाकी अगर हम दिन के दौरानिया की बात करते चले तो मुसलसल कम होता नजर आ रहा है, रात का दौरानिया बढ़ता जा रहा है, दिन का कम होता जा रहा है। आज भी बहावलपुर में दिन का दौरानिया 11 घंटे और 24 मिनट पर मुहित होगा। तुलुए आफ्ताब की बात करते चलें तो 6:16 पर हुआ। अगर हम आज गुरूब आफ्ताब की बात करते चलें तो 5:40 पर हुआ। तो अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, बहावलपुर के मौसम का अहवाल बता रहे थे ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद, दर्जा हरारत में कमी, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाएगा, कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। रहीम यार खान का मजीद मौसम का अहवाल बताएंगे आमिर भट्टी। जी आमिर। बिल्कुल, रहीम यार खान शहर और गिरदुना में रोज बरोज जो है मौसम में तब्दीली आने का सिलसिला जो है वो जारी है। वो मौसम जो गर्मी और हब्स का राज होता था
اب گرمی اور ہبس کا راج جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور موسم ایسا ایسا سے جو ہے وہ جو ہے نارمل ہوتا جا رہا ہے۔ رحیم یار خان شہر اور گردنہ میں آج جو ہے مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے، لیکن موسٹلی آسمان سے اس وقت جو رات ہے سورج کا راج ہے، لیکن سورج کی جو اس وقت تپش ہے وہ قابل برداشت ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رحیم یار خان شہر اور گردنہ میں آج دوپہر میں زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 38 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا، جبکہ شہر اور گردنہ میں آج کم سے کم درجہ جو ہے وہ 22 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا، جہاں پہ گرمی اور ہبس کا زور جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دن کے دوران میں بھی کمی آنے کا سلسلہ ہے وہ جو ہے وہ جاری ہے۔ رحیم یار خان میں آج 6 بجے سورج جو ہے وہ طلوع ہے، جبکہ 6:13 پر سورج جو ہے وہ غروب ہوگا۔ دن بھر اسی طرح سے جو ہے وہ ہلکی ٹھنڈی ہواؤں کا بھی راج برقرار رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رحیم یار خان شہر اور گردنہ میں 24 گھنٹوں میں تاحال بارشوں کے تو کوئی امکانات نہیں، لیکن 24 گھنٹوں میں موسم میں اسی طرح سے تبدیلی آنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، عامر بھٹی اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ملتان کا موسم تبدیل ہونے لگا، درجہ حرارت میں کمی، ملتان اور گرد و نواح میں اسموگ کے اثرات بھی پائے جانے لگے۔ کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس آلودہ ہونے سے 204 پوائنٹس پر ریکارڈ۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان کون سے نمبر پر ہے، اس حوالے سے جانیں گے حسن ملک سے۔ حسن بتائیے۔ جی، ملتان شہر اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر میں موسم میں نمایاں حد تک تبدیلی دیکھنے کو آ رہی ہے۔ رات کے اوقات میں درجہ حرارت نمایاں حد تک کم بھی ہو جاتا ہے اور رات کے اوقات میں ہلکی سرد ہوا چلنے کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہتا ہے، لیکن اگر صبح سویرے کی بات کریں تو صبح سویرے بھی ملتان شہر میں ہلکی سرد ہوا کے ساتھ صبح کا آغاز ہوتا ہے، لیکن دوپہر کے اوقات میں گرمی کی شدت بدستور اسی طرح سے قائم و دائم ہے۔ گزشتہ کئی دنوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو گزشتہ کئی دنوں سے ملتان شہر کا موسم اسی طرح سے دکھائی دے رہا ہے کہ رات کے اوقات میں موسم قدرے بہتر ہو جاتا ہے، شام کے اوقات میں بھی قدرے بہتر ہو جاتا ہے، لیکن دن کے اوقات میں درجہ حرارت نمایاں حد تک بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت دن کے اوقات میں بھی اسی طرح سے محسوس کی جاتی ہے۔ آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج شہر اور گرد و نواح کا 36 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوپہر کے اوقات میں گرمی کی شدت ابھی بھی بدستور اسی طرح سے قائم و دائم رہے گی۔ ہوا میں نمی کا تناسب آج قدرے بہتر ہے، جو کہ 78% تک ریکارڈ کیا گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کو دیکھیں تو آج شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس بدترین حد تک آلودہ ہے، جو کہ 204 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان آج پہلے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ موسم جوں جوں تبدیل ہو رہا ہے تو ڈاکٹرز کی جانب سے بار بار شہر اولیا کے باسیوں کے لیے یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک بارش نہیں ہوتی تو اس وقت تک وائرل ڈیزیزز اسی طرح سے اٹیک کرتی رہیں گی، گلا خراب، نزلہ، زکام، کھانسی، ایون کہ بخار کی بھی جو کیفیت ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہے گی۔ تو شہریوں کے لیے بار بار یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ شہری ٹھنڈے مشروبات کے استعمال کو کم سے کم رکھیں، نارمل پانی کو پئیں، کولڈ ڈرنکس کو استعمال جو ہے اسے کم سے کم رکھیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو آئندہ آنے والے دنوں میں اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا مطلع صاف، خشک اور گرم رہنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بارشوں کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ جی حسن بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔